अस्सलाम वालेकुम जनरल आसिम मुनीर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में एक दो गुजारिशात की हैं अपने वीडियो बयान के लिए, पैगाम के लिए। उम्मीद है आप तक पहुँचे होंगे। जनरल साहब, फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, और ये जो 23 करोड़ अवाम है, ये भी इस मुल्क के वासी हैं, इस मुल्क के बशिंदे हैं, इस मुल्क के मालिक हैं। हमें इस वक्त किसी भी तरह की जो ज़ाती अना या ज़ाती पसंद और नापसंद को नहीं देखना, हमें कौम के बेहतरीन मफाद में फ़ैसले करने। जनरल साहब, इस वक्त यकीनन पाक फ़ौज के ऊपर भी एक कड़ा वक्त गुजर रहा है, फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कौम भी तो इस कड़े वक्त से गुजर रही है। इस महंगाई के दौर में जिस तरीके से डॉलर 300 को क्रॉस कर गया, जिस तरीके से महंगाई बेकाबू हो चुकी है, तो अगर आपको अपना दुख दर्द महसूस हो रहा है अपनी फ़ौज का, 7 लाख फ़ौज का, तो आप तो कौम के सिपर से ला रहे हैं जनरल साहब। आपको कौम का दुख दर्द भी समझना होगा। ठीक है, जिनसे गलतियाँ, अगर इमरान खान ने गद्दारी की है इस मुल्क के साथ, ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आला कार है, तो खुदा की कसम मैं ओपन कह रहा हूँ, उसको लटका दें, फांसी भी लटका दें। कौम आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन पहले साबित करें वो गद्दार है, मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आला कार है, यहूदी है, या जो भी उसका बैरूनी एजेंडा वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। इसके अलावा नवाज शरीफ जरदारी, जो भी जिन्होंने भी गलतियाँ की हैं या गद्दारी की है इस मुल्क से, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन आप सिपर सलारी का हक़ अदा करें। ज़ाती पसंद नापसंद को इस वक्त जहन से निकाल दें। ये मुल्क को कौम के लिए नुकसान होगा। मुल्क तकसीम हो चुका है, मुल्क के अवाम इस वक्त तंग आ चुके हैं कि हमने क्या आज़ादी इस दिन के लिए हासिल की थी कि जहाँ अवाम की राय को पस पुश डाल दिया जाए और ज़ाती चंद लोगों की इजारादारी इस मुल्क पर कायम हो जाए। चीफ जस्टिस का जो दिल चाहे वो फैसला कर दे, आर्मी चीफ का जो दिल चाहे वो फैसला कर दे, पार्लियामेंट का जो दिल चाहे वो फैसला कर दे। नहीं, आपको अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना है। आपको देखना है कि अवाम की धड़कन क्या है, अवाम क्या चाह रहे हैं, अवाम के दिल की ख्वाहिशात क्या हैं। आपने उनको मद्देनज़र रखना है, आपने उन अवाम की अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करना है। आज देखें आर्मी चीफ साहब, जो भी इस वक्त लोगों को उठाया जा रहा है, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, जेलें भरी जा रही हैं, पूरी कौम को नज़र आ रहा है कि बिहाइंड द कर्टन कौन है, कौन से कौमी इदारे, ताकतवर इदारे हैं जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी, सियासी जो गर्मी है, सियासी इंतकामी, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हो रही है, माजी में भी हुई है, नवाज शरीफ के दौर में भी हुई है, जरदारी के दौर में भी हुई है, आज भी हो रही है। लोगों को अब समझ आ गई है, लोग बाशऊर हो चुके हैं जनरल साहब। अब वो जाहिर अनपढ़ पाकिस्तान नहीं रहा, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बन चुका है। अब सोशल मीडिया ने लोगों की अकल से पर्दे हटा दिए हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कब तक हक़ की आवाज़ को दबाएंगे या दबाने की कोशिश करेंगे। आप कहते हैं ज़ुबान खल्क नकार खुदा, तो आप ज़ुबान खल्क को समझें, सोचें इसके ऊपर, और फ़ौज को अपनी अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। फ़ौज और अवाम आमने सामने नहीं आने चाहिए। ये मुल्क के लिए ख़तरा है, नुकसानदेह है। आपने माजी में देखा चंद हफ्ते पहले कि फ़ौज और अवाम आपस में दस्तों गिरबान थे, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, नेक शगुन नहीं है। इससे दुश्मन कुव्वतें खुश हुई हैं। आपने कश्मीर के अंदर देख लिया, गो कश्मीर के अंदर इंडिया ने पिछले 1 साल से, जो 1.5 साल से वो कानून नाफिज किया है, उसमें कश्मीरियों की आवाज़ को दबा लिया, इंडिया ने काबू कर लिया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कश्मीरी अवाम या कश्मीरी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो उनकी नौजवान नस्ल है, क्या वो इंडिया की फ़ौज के लिए, ज़ालिम फ़ौज के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी रखती है? जब भी कश्मीरियों को मौका मिलेगा वो इंडियंस को मार भगाएंगे वहाँ से, फ़ौजियों को, इंशाअल्लाह। या मेरी बात है कि इसी तरीके से जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइली फ़ौज करती है, यहूदी फ़ौज करती है, क्या आप समझते हैं कि फ़लस्तीनी जो खामोश बैठे हैं, जुल्म और सितम के सामने चुप कर गए, खामोश हो गए, क्या आप समझते हैं कि उनके दिल में फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौज की मोहब्बत जागी? नहीं। आज अगर पाकिस्तान में भी कुछ लोग खामोश हो गए या घरों में रुपोश हो गए, छुप गए हैं, तो इस जुल्म और सितम से कि उनके घर के चार दीवारी का तकद्दस पर माल ना, उनकी माओ बहनों के साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, उनके बूढ़े वालिदैन को कोई गिरफ्तार ना करे या उनको जेलों में ना कोई डाले, इसका ये मतलब नहीं है कि अवाम जो है वो पाक फ़ौज से मोहब्बत करने लग पड़े। हो सकता है ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जो इमरान खान साहब को फॉलो करती है, मैंने पहले भी कहा था कि आपको इस नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉशिंग करनी होगी, इनको वापस अपनी तरफ राग़िब करना होगा। अगर किसी सियासतदान ने इनको गुमराह किया तो आप इनको गाइड करें, तबलीग करें इनके साथ, इनको बताएं कि पाक फ़ौज की क्या कुर्बानी है 1947 से लेकर आज तक इस मुल्क के दिफा के लिए जो कुर्बानी दी है, उनको बताएं, उनको समझाएं। अगर आप ये सख्ती करते रहेंगे तो जनरल साहब, मेरा जो ज़ाती तजर्बा है या तजिया है, मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त जो बच्चे 8-10 साल से लेकर 20 साल की एज की ब्रैकेट के अंदर हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनके अंदर इस वक्त कौमी इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़क उठी है उनके दिलों में, और वो पाक फ़ौज को, अदलिया को, इन चोरों डाकुओं को अपना दुश्मन समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे सुनहरी मुस्तकबिल को खा गए, इन्होंने हमारा
जो ज़िंदगी है वो जीवन बना दी, इन्होंने हमारे हकूक़ पर डाका डाला है। तो हमें इनको समझाना होगा। आपको पता है जनरल साहब, फ़ौज में हर साल भर्ती होती है, सिपाहियों की भी और ऑफिसर्स की भी कमीशन के लिए हर साल भर्ती आती है फ़ौज में। तो ये नौजवान जब फ़ौज में भर्ती होने के लिए जाएंगे, क्योंकि बेरोज़गारी तो है, फ़ौज में भर्ती तो लोगों ने होना है क्योंकि फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा मराहत है। जब ये नौजवान बच्चे जब 17 साल की उम्र को पहुँचेंगे, या छोटे बच्चे जो है वो कैडेट्स कॉलेज में जाएंगे, मिलिट्री कैडेट कॉलेज के अंदर, तो क्या समझते हैं कि इनके दिलों से आप इमरान खान की मोहब्बत को निकाल लेंगे दौरान ट्रेनिंग? नहीं, उन्होंने दिल में जो इमरान खान को जगह दे दी है ना, वो अब शायद मरते दम तक आप ना निकाल सकें। लेकिन यही लोग जब फ़ौज में कमीशन हासिल करेंगे, सिपाही बन के फ़ौज के अंदर आएंगे, तो फिर फ़ौज के अंदर एक वक्त आएगा, क्योंकि सदा बादशाही तो रब की है। जो जनरल आज जनरल बने हैं वो कल रिटायर भी होना है, ब्रिगेडियर ने जनरल बनना है, कर्नल ने ब्रिगेडियर बनना है, मेजर ने कर्नल बनना है, कैप्टन ने मेजर बनना है। ये प्रमोशन का सिलसिला, एक जनरल रिटायर होता है तो नीचे से सारा सेटअप चेंज होता है। तो ये जब लोग आएंगे इस मुल्क में, तो क्या आप समझते हैं कि वो इस चीज़ को भूल जाएंगे? तो फ़ौज के अंदर नफ़रत का बीज अगर आज बो दिया गया, या ये नौजवान फ़ौज में आ गए, तो शायद फ़ौज हमारी पोलिटिसाइज़ हो जाएगी। फ़ौज के अंदर एक ख़ास पार्टी का जो मकतबा फ़िक्र है वो परवान चढ़ेगा। तो हमें इस चीज़ को देखना है, फ़ौज को बड़े भाई का किरदार अदा करना है, बड़े बेटे का। आप कौम के बड़े बेटे हैं, अदलिया कौम का बड़ा बेटा है। आपने देखना है, आप दोनों ने मिल के इस कौम को इस बुरहान से निकालना है, इस मुल्क को इस बुरहान से निकालना है। खुदा आपने माजी में कितने कितने लोगों को माफ़ किया, आपने जिन्होंने मुल्क के कौमी असासों को, एटमी असासों को बेचने की बातें की, जिन्होंने इस मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की कोशिश की, जिन्होंने भारत के साथ भारत को लिस्टें फराहम की, जिन्होंने भारत को इन्फॉर्मेशन दी, मुल्क के अंदर हमारी सलामती की जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, जिन लोगों ने दी, वो आज आला अहदों पर फाइज है। जिन्होंने मुल्क दुश्मनी के, जिनके पास सर्टिफिकेट माजी में दिए, फ़ौज ने दिए हैं। ये दुख की बात ये जनरल साहब कि फ़ौज कहती रही कि नवाज शरीफ चोर है, फ़ौज कहती रही जजेस करप्ट हैं, फ़ौज कहती रही ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, और आज फ़ौज उन्हीं लोगों के सहारे में इस मुल्क में बैठी है। और जब आप उनको सल्यूट करते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो आपको, मेरा तो ज़मीर नहीं मानता, मुझे तो कभी शहबाज शरीफ साहब प्लेट में रख के कोई ओहदा दे दें, मुशीरी दे दें, वजारत दे दें, खुदा की कसम मैं पाँव की ठोकर पर उसको मार दूँगा, ठोकर मार दूँगा। क्योंकि जब मेरे दिल को यकीन हो चुका है, मेरे दिल दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये कौम से मुखलस नहीं हो सकते, इनका माजी हमारे सामने है, तो मैं कैसे उन पर भरोसा। मोमन कभी भी एक सुराख से 2 बार नहीं डंक खाता, ये इस्लाम हमें बताता है। हम कैसे मोमन है, ये फ़ौज जो पाक फ़ौज है, जिसको पाक कहते हैं, ये मोमनों की फ़ौज है, वो जिनको माजी में चोर, डाकू, दहशतगर्द, गद्दार, त्यारा साजिश, अगवा, केस और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजती रही, वो फ़ौज आज उन्होंने हम पे मुसलत कर दिया। फ़ौज उनको सल्यूट करती है, फ़ौज उनके सामने मीटिंग से अंदर सलामती कौंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें बैठती है। तो मेरा तो ज़मीर को वाला नहीं करता, ना मैं देख सकता हूँ कि मेरा जनरल, मेरा सिपहसालार किसी ऐसे चोर डाकू को सलाम करे। तो आपको ये देखना है कि आपने भी अपने मुस्तकबिल का तयन करना है, वरना ये जो नफ़रत, आप ज़ुबानें तो खामोश करा लेंगे, लेकिन आप दिल की धड़कनें नहीं बदल सकते। जिसने जिसको दिल में बसा लिया, जो जिसको अपना महबूब बना लेता है, वो मरते दम तक उसको महबूब समझता है, जब तक उसकी बेवफाई उसके सामने ना आए। यहाँ तो आप कौन को बताएं, कौमी मीडिया चैनल आपके हाथ में, ISPR के हाथ में है, ISI की तमाम रिपोर्ट्स आपके पास हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है। एक दिन आ जाएँ कौम को TV पे खिताब करें और कौम को बताएं कि खान ने ये किया, इमरान ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, जरदारी ने ये किया, कौम को बताएं, आप लीड करें कौम को। माजी में भी तो जनरल साहब 3-4 मर्शरा लगे हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप भी लगाएं, अगर आप वाकई सैयद हैं, हाफ़िज़ कुरान, आप चाहते हैं इस मुल्क का क़िबला दुरुस्त करें, तो फिर आ जाए और डंडा पकड़ लें। वो जो स्टिक है ना जनरल के हाथ में, छोटी स्टिक, उससे कोई नहीं बाज आएगा। यहाँ एक मजबूत डंडा पकड़े जो पुलिस के पास होता है, जब वो इंक्वायरी करती है, तफ्तीश करती है किसी मुलज़म की, और यह छितर अच्छे किस्म का कुछ चमड़े का छितर तैयार करवा ले और लम्हे पालो जनरल साहब इन्हें सारे सियासतदान साड़ी हमदर्दी किसी ना लें, साड़ी हमदर्दी मुल्क ना लें, कौम ना लें, इस मुल्क के इदारे ना लें, तो लंबे डाल लें सबको। आपके पास यूनिट्स में हैं, सिपाही भी बड़े बड़े अच्छे, अल्लाह देता अल्लाह वसाया टाइप के आपके पास बड़े बड़े अच्छे फुट वाले सिपाही हैं, जो टांग उठाते हैं वाटर पे तो उनके माथे को सर से ऊपर टांग चली जाती है। इनको उल्टा लटका दें सब सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को, और एक ऐसा कड़ा एहतसाब करें और लूटी दौलत कौमी ख़जाने में लाएँ, फिर ये कौम आपके साथ खड़ी होगी, सलाम करेगी। वरना कौम ये तफरीक नज़र आ रही है। एक जना हाउस के वाक़े को इतना इसकी मजम्मत हमने की है, सब कर रहे हैं, पूरी कौम कर रही है,
لیکن اس کو جواز بنا کے آپ کسی سیاسی جماعت کے گرد اتنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں کہ آپ اس کا سانس لینا بھی آپ نے دشوار کر دیا، اس کے تمام سیاسی کارکنوں کو بھی آپ نے علیحدگی پہ مجبور کر دیا، رہنماؤں کو علیحدگی پہ مجبور کر دیا. تو فوج کا یہ کام نہیں ہے. اس سے پہلے بھی فوجی چھونیوں پہ حملے ہو چکے ہیں. جنرل صاحب کس جی ایچ کیو پہ دہشت گرد اندر گھسے، حملہ ہوا، کامرا میں حملہ ہوا، بلوچستان میں فوجی جنٹوں پہ حملے کیے گئے، کے پی کے میں، فاٹا میں، پنجاب کے اندر کینٹونمنٹ میں حملے کیے گئے، بہت سے فوجی جوان شہید ہوئے، افسر شہید ہوئے. ایون آئی ایس آئی کے آفس میں لاہور میں بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں آئی ایس آئی کے کچھ افسران نے جامع شہادت نوش کیا. کیا وہاں پہ فوج کی آج تک فوج نے کوئی ایسی کارروائی کر کے ان کو پکڑا؟ ان کو آج تک وہ نامعلوم ہے، آج تک وہ نہیں پکڑے گئے. اگر 2-4 پکڑے بھی گئے تو وہ ان کے سہولت کار تھے، اصل ملزمان آج بھی نہیں پکڑے گئے. تو ہمیں یہ ایک جناح ہو اس کے پیچھے ہم پورے ملک کو نہیں جلا سکتے. جناح ہاؤس پھر بن جائے گا، ہم ٹیکسوں سے جو پیسہ دیتے ہیں عوام کے پیسے سے، پھر اس سے بہتر بن جائے گا، اس سے بہتر تزئین و آرائش ہو جائے گی اس جناح ہاؤس کی. لیکن اگر یہ قوم ٹوٹ گئی تو یہ قوم دوبارہ نہیں بن پائے گی. اس کو واپس ہم ایک قوم نہیں بنا پائیں گے. یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، یہ حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس میں صوبائیت جو ہے وہ پھیل جائے گی، لسانیت پھیل جائے گی، اس میں یہ نفرتیں پھیل جائیں گی، قوموں کی تقسیم ہو جائے گی. پختون بن کے اپنا صوبہ سنبھالے گا، پنجابی بن کے اپنا صوبہ سنبھالے گا، سندھی بن کے اپنا، بلوچی. پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو جناب صاحب ہم نے یہاں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے. خدا را آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، ہم آپ کے سامنے بات نہ کریں تو کہاں کریں. ہمیں عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں، ہمیں اس ملک و قوم کا مفاد عزیز ہے. خدا را آپ ملک و قوم کے ساتھ کھڑے اور ملک و قوم کے بہترین مفاد میں یہ چھوٹی سی ایک بات کو ایشو بنا کے، اور اس کے اندر بھی جو رپورٹس اب تک سامنے آئی ہیں میڈیا کے تھرو یا مختلف ذرائع سے، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جناح اس پہ حملہ، جس پہ حملہ، یہ ایک پلان جس نے بھی کیا ہے وہ قابل مرمت ہے. چاہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ کروایا یا پی ٹی آئی نے کروایا، جس نے بھی کیا اس کو آپ قانون کی گرفت میں لائیں. لیکن اس ایک واقعے کو جواز بنا کے آپ پوری قوم کے اوپر مشکل کا جو وقت اس سے گزر رہا ہے، پوری قوم یہ چاہ رہی ہے کہ انتخابات ہو جائیں، ایک ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے، معاشی طور پہ ملک استحکام آ جائے، ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، ایک نئی حکومت اپنا کام کرے، قانون سازی کرے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، اپنے سفارتی تعلقات بہتر بنائے، اپنے دیگر ممالک کے ساتھ، ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے دن رات کام کرے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہماری پرائرٹی صرف اور صرف یہ جو سیاستدانوں کی لڑائی ہے، یہی ہمارا سارا مسئلہ ہے کہ عوام جائے بھاڑ میں. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آ رہی زمین کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر، ریاست کے اندر کہ کوئی ریاست نام کی چیز بھی اس ملک میں ہے. بس یہی نظر آ رہا ہے کہ پکڑ لو، دھکڑ لو، چگڑ لو. اور یہ ایک افراتفری، عجیب سی افراتفری ملک میں پھیل چکی ہے. شاید آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، لیکن آپ کے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں، آپ ان سے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ملک میں اس وقت کیا حالات ہیں. تو جنرل صاحب آپ نے ایک قدم آگے بڑھنا ہے اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور سلامتی کے استحکام کے لیے آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. اگر ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں پانی کے مسئلے پہ، دفاعی مسائل کے اوپر، افغانستان سے مسائل مذاکرات کر سکتے ہیں، چائنا سے کر سکتے ہیں، ایران سے کر سکتے ہیں، امریکہ سے کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے لوگوں سے مذاکرات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دن جی ایچ کیو میں بلا لیں. باہر تو بہت سی گول میز کانفرنسز ہوتی رہی ہیں ماضی میں، آپ ایک جی ایچ کیو میں ایک سیشن رکھ لیں، ان کو سب کو بلا لیں، پولیٹیشینس کو، تمام جماعتوں کے سربراہوں کو، ان کو بلا کے ان کو سمجھائیں، ان کو دکھائیں کہ یار جمہوریت میں جو الیکشن میں جیتے اس کو اقتدار دے دیں، 5 سال اس کو پورے ہونے دیں، آئین کے اوپر عمل درآمد کریں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو جس کو بھی عوام منتخب کریں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہماری وی ہیو نو پولیٹیکل ایفیلیشنس. ان کو کلیئر کریں. لوگوں کے اندر جو غلط فہمی ہے قوم کے اندر وہ دور ہو. سیاستدانوں کی قوم غلط فہمی، عمران خان کو بھی غلط فہمی ہے نا، اور یہ فوج کے اندر سے لوگوں نے ڈالی ہیں. جنرل فیض صاحب جیسے یہ دیگر کچھ افسران ہیں جنہوں نے عمران خان کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے اندر کی باتیں عمران کو بتاتے ہیں. عمران کو وہی تو نہیں آتی نا، عمران کو خواب تو نہیں آتا. عمران کو یہی بتاتے ہیں آپ کے خلاف اب ڈیٹی ہیری یہ کر رہا ہے، آپ کے خلاف ڈی جی آئی ایس یہ کر رہا ہے، ڈی جی سی یہ کر رہا ہے، آرمی چیف یہ کر رہا ہے. تو یہ انفارمیشن اگر عمران تک نہ جائے، عمران کبھی بھی فوج کے خلاف، اس کا 26-27 سالہ کیریئر آپ کے سامنے ہے، اس نے کبھی فوج کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کی. لہٰذا جنرل صاحب آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور قوم کی آواز کو سمجھیں، قوم کے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں اور وہ کریں جو ملک و قوم کے بہترین مفاد میں. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. پاک فوج کل بھی زندہ باد تھی، پاک فوج آج بھی زندہ باد ہے، اب تک قیامت انشاءاللہ زندہ باد رہے گی. لیکن فوج کو ثابت کرنا ہوگا کہ
کہ ملک و قوم کے ساتھ کھڑی ہے، چند لٹیروں کے ساتھ، چند سیاستدانوں کے ساتھ نہیں کھڑی. عدلیہ کو بھی آزاد کر دے، اس کو بھی آزادی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا بازو بنے گی. بیوروکریسی کو بھی اپنا بازو بنائیں. فوج ایک جسم ہے، ایک رائٹ ہینڈ اس کی جوڈیشری اس کا دایاں بازو بن جائے، بیوروکریسی اس کا بایاں بازو بن جائے. آپ لیڈ کریں. کوئی سیاسی جماعت یقین کریں پٹری سے نہیں اتر پائے گی، کوئی کرپشن نہیں کر پائے گی. اگر آپ 3 لوگ مضبوط ہو جائے، آپ ایک عہد کر لیں، حلف اٹھا لیں کہ ہم نے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچنے دینا، یقین کریں کسی سیاستدان کے اندر ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، وہ اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اور سیاستدان تو چھوڑیں، کوئی ملک بھی، دشمن ملک بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا اگر ہم ایک ہو جائیں گے. اگر ہم اس طرح تقسیم رہے تو ہماری انگلی ایک ایک کر کے لوگ توڑ دیں گے. ہمیں ایک موقع بن کے رہنا ہے، اور دشمن کے لیے بھی اور ملک کے اندر جو ہماری دشمن قوتیں ان کے لیے بھی. امید ہے جنرل صاحب آپ میرے یہ پیغام ہے اس پہ غور فرمائیں گے اور جلد ایک ایسی جامع لاہ عمل بنائیں گے اور پالیسی بنائیں گے جس سے ملک میں یہ جو موجودہ کیفیت ہے اس سے ملک کو چھٹکارا مل سکے اور قوم سکھ کا سانس لے سکے. ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے میزبان شاہد ملک حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.